अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम खास मुलाकात में आपका खैर मकदम है। मैं अतहर खान। आज हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है हमारे दोस्त जो दिल्ली से तशरीफ लाए हैं, मौलाना सैयद अतहर हुसैन दहलवी साहब। अस्सलाम वालेकुम मौलाना, आप तशरीफ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हमारी सारी टीम की तरफ से हमारे शहर में हम आपका खैर मकदम करते हैं। काफ़ी सवाल है, काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं आप, काफ़ी मीडियाज़ को आपने एड्रेस किया अपनी सारे लेक्चर्स एंड इंफॉर्मेशन के साथ। तो सबसे पहले हमारे नाजरीन ये जानना चाहेंगे कि आप का बैकग्राउंड क्या है, आप क्या कर रहे हैं और आप क्या करना चाहते हैं। तो आप कुछ आसिर तनाजुर में अंजुमन मनहाज रसूल का क़याम 1988 में हुआ और उस वक्त हुआ जब 87 के फिसादात के बाद मुसलमान और बाबरी मस्जिद तहरीक के बाद एक अजब सी बहरा रवी थी, लोग परेशान थे, हमें लग रहा था कि वजूद ख़तरे में है, आइंदा क्या होगा। उन हालात में मेरे वालिद गिरामी और कुछ दिगर उलामा और कुछ जो उलामा नहीं थे लेकिन जिनको मैं उनके इल्म के मुताबिक हम उलामा के दायरे में लाते हैं, उनके मशवरे से मैंने अंजुमन मनहाज रसूल को क़ायम करा, जिसके लफ्ज़ी माने द वे ऑफ द प्रॉफिट, वो रास्ता जो सरकार अलैहिस्सलाम ने हमारे लिए मुंतखब किया है। और इसके बुनियादी मकासद तीन हैं कि हम मुसलमानों की नहीं बल्कि बनी आदम की अखलाक़ी, मजहबी, सियासी और समाजी जो किसी भी इंसानी के साथ वाबस्ता चीज़ें हैं उनकी इस्लाह और तरक्की की कोशिश करें। एक बुनियादी मकसद अंजुमन मनहाज रसूल का है। तो ये जब सबसे पहले आप ऑर्गेनाइजेशन जब स्टार्ट करें या फिर जब आपने सोचा कि भाई कुछ करना चाहिए उम्मत के लिए, इंसानियत के लिए, हिंदुस्तान के लिए, तो आपकी क्या एज थी और ये सब कैसे शुरू हुआ? मैं 9th क्लास में था। माशाल्लाह, वेरी यंग। हाँ, 9th क्लास में था और उस वक्त में स्कूल में जो हमारी बुक थी उसका नाम था मिनहाजुल अरबिया, तो उसी मिनहाजुल अरबिया से मैंने लफ्ज़ मिनहाज लिया था। और अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त काफ़ी लोग, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मेरे जो उस्ताद थे मौलाना एजाजुल्लाह साहब कश्मीरी, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि अगर इरादों में पुख्तगी है और इरादा नेक है तो तुम ये समझ लेना कि खुदा कामयाब करेगा। और आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआएं हैं कि कश्मीर से लेके आसाम तक और कुछ हिस्सा यानी महाराष्ट्र और दीगर अंजुमन मनहाज रसूल कहीं ना कहीं मौजूद है। ये अल्लाह रब्बे करीम की करम फरमाई है, आप लोगों की दुआएं हैं और खुदा आइंदा भी मेरा ये खुलूस बरकरार रखे माशाल्लाह। अच्छा, तो इस दौरान में तकरीबन जो है 23-24 इयर्स माशाल्लाह हो रहे हैं, सिंस 88 23 साल मुकम्मल, 23 साल माशाल्लाह। तो इस दौरान में आपके क्या चैलेंजेस रहे? जैसे कि आपको पता ही है कि भाई अपने मुल्क में काफ़ी चैलेंजेस है मीडिया से एंड सारी पॉलिटिकली भी, तो आप इस ताल्लुक से भी आप कुछ बताएं। देखिए, मैं जब बहुत छोटा था तो तस्बीह की तरह जैसे लोग मुख्तलिफ अवराद करते हैं तो मैं इकबाल का एक शेर मुस्तकिल पढ़ता था, यकीन हुक्म अमल पे हम मोहब्बत फातिह आलम। और उसी के साथ मीर का एक बड़ा मशहूर शेर है कि सफ़र है शर्त मुसाफिर नवाज बहुतेरे, हज़ारहा शजर सायदार राह में है। तो पहली कोशिश ये थी कि अंजुमन मनहाज रसूल वो मस्जिद के दायरों में न रह जाए, वो नुक्कड़ की सभाओं और नुक्कड़ के इज्तिमात, और वो कहीं नाली बंद हो गई है और कहीं दीवार गिर रही है, कहीं थाने में जो है लोगों की पजीराई या सिफारिश, उस तक महदूद नहीं रखना था। मुख्तलिफ चैलेंजेस के साथ हमने काम करा। इब्तदाई ज़माने में अंजुमन की बुनियादी कोशिश ये थी कि प्राइमरी एजुकेशन पे हम किस तरह से काम कर सकते हैं। तो दिल्ली के अतराफ़ में जो देहात थे हमने वहाँ प्राइमरी एजुकेशन पे भरपूर तवज्जो दिया, हालांकि मैं उस वक्त खुद भी पढ़ता था। फिर एक दौर आया 90 के बाद, 89 के बाद, जब 90 में बिल्कुल कश्मीर के अंदर जो है वो एक तहरीक उरूज पे पहुँच रही थी। मुशीउल हसन साहब को वहाँ कत्ल कर दिया गया था, ऐसा लग रहा था कि अब इस्लाम की पहचान इन्हीं हवालों से होगी। तब अंजुमन मनहाज रसूल ने अपनी पूरी तवज्जो जम्मू कश्मीर में थी और रोज़ अव्वल से हमने कहा कि इस मसले का हल सियासी होना चाहिए, समाजी अक़दार पे होना चाहिए, इस्लामी तनाजुर में और जिहाद जैसे लफ्ज़ के साथ कश्मीर की तहरीक को अगर जोड़ा गया तो सिवाय लोगों की बर्बादी को और कुछ नहीं होगा। और अंजुमन की वो चीज़ें आज साबित हैं। 90,000 से ज़्यादा लोग मासूम लोगों के कत्ल के बावजूद भी कश्मीर का मसला जुगातू है और आज लोग फिर कह रहे हैं कि हमको सियासी तौर पर इसकी गुफ्तगू करनी चाहिए। तो मुख्तलिफ अदवार में हम लोगों ने काम बदलता रहा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अंजुमन हर जगह साबित कदम रही, इसमें लोगों की पजीराई भी मिली और किसी हद तक, मैं नहीं कहता कि पूरा हमने सब कुछ हासिल कर लिया, किसी हद तक हम कामयाब रहे। जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है आपकी, तो आज की दुनिया में, आज के मीडिया में जहाँ भी कोई शख्स या कोई अच्छा मुसलमान कोई ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होता है वहाँ पे शक के दायरे में आ जाता है। ऐसा क्यों है और इसको बेहतर से बेहतर और ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए कि चाहे कोई भी आओ हमारे मामलात को देखो,
ठोक बजा के हमारा मैंडेट क्या है, ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि जहां भी आप पेपर उठाएं, कोई भी चीज होती है, सबसे पहले मुसलमान ऑर्गेनाइजेशन का नाम होता है कि भाई इस ऑर्गेनाइजेशन के लोग करते हैं, तो इस ताल्लुक से देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है इस मुल्क में क्रिश्चियन मशीनरीज ने जितना काम करा है उसकी नज़ीर बरसग़ीर में कहीं नहीं मिलती। पूरे 3 सूबे उन्होंने क्रिश्चियन बना दिए हैं। मेघालय पूरा 90% क्रिश्चियन हो चुका है, मणिपुर 50% के करीब क्रिश्चियनिटी फैल चुकी है, नागालैंड 100% हो गया है, मिज़ोरम आहिस्ता आहिस्ता बन रहा है। कभी कहीं पे कोई आवाज़ नहीं उठी। कांधामाल के अंदर कुछ होता है, हमने भी उसकी मुखालफत की कि भाई ये मुबल्लिगीन हैं, लेकिन सवाल ये है कि मुस्लिम तंजीमों और मुस्लिम उम्मा को बदनाम करने में खुद मुसलमानों का हाथ था। एक का इदारा ने चला, उसने दूसरे के लिए कहा, इसके बाद बाहर से पैसा आता है, इनकी फिक्र ऐसी है, इनकी सोच, तो ना तो खुद करा ना दूसरे को करने देने चाहा। ये एक बड़ी वजह थी। दूसरी बड़ी वजह यह है कि हमारी सोच वो नहीं थी जितनी बड़ी होनी चाहिए। जो पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने कहा, आपको मालूम होगा कि हमदर्द के बानी हकीम अब्दुल हमीद साहब, जो मैं समझता हूँ सर सैयद सानी हैं, बल्कि सर सैयद को तो मदद भी मिल गई थी, हकीम अब्दुल हमीद साहब ने सब कुछ करा। उनका एक बहुत मशहूर कौल है कि इतना बड़ा सोचो कि उस सोच में कहीं तुम समा जाओ, इतना मुख्तसर न सोचो कि तुम्हारा वजूद भी उसमें नहीं आए। तो बहुत बड़ा सोचना पड़ेगा। हालात आते हैं, हर कौम पे हालात आते हैं, सिखों पे भी एक ज़माना गुजरा है, उससे पहले और लोगों पे भी आया है। तो इन हालात को देख के जो ये शक व शुबात की सारी चीज़ें हैं, उसमें हमको अपने किरदार को भी संभालना पड़ेगा। जो पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि लोग तुमको देख के कहें कि हाँ ये मुसलमान हैं, तो वो हमको अपनी शख्सियत, आज के आप अंदाज़ा लगाइए, हमारे यहाँ बेहयाई नहीं है कि हम नशा आवर चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्या जिन बाज़ारों के अंदर मुस्लिम औरतें निकलती हैं उनके साथ छेड़छाड़ करने वाले मुसलमान बच्चे नहीं होते हैं। तो उसमें अखलाकी तौर से खुद हमारी जिम्मेदारी है कि समाज को सुधारें, मैं अपना तज़किया नफ्स करूं, उसके बाद दूसरों के शक व शुबात को ख़त्म किया जा सकता है। मीडिया जो मुसलमानों के इमेज को पोर्ट्रे कर रहा है, लोकली, नेशनली, इंटरनेशनली, तो इसमें हमारे जो उलमा हैं, जो है हिलाल कमेटी में बैठ के तो फौरी डिसीजन दे देते हैं, लेकिन जब मीडिया में जब मुसलमानों के इमेज का सवाल आता है तो ये क्यों उसको जो है डिफेंड नहीं कर रहे हैं? अगर करना भी है तो किस तरीके से करना चाहिए? हुजूर पुरनूर अलैहिस्सलाम की कुरान पाक की एक आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हर खुतबे में पढ़ते थे। ईद का खुतबा हो, जुमे का खुतबा हो, निकाह का खुतबा हो, इसमें अल्लाह ने कहा कि अल्लाह से डरो और सीधी बात कहो। वो किसी जालिम के सामने हो, हाकिम के सामने हो, हत्ता कि वो बात तुम्हारे भाई और बाप के खिलाफ भी क्यों ना हो, लेकिन बात सच्ची करना, पहली चीज़। दूसरी चीज़, सरकार सलाम के बारे में जो तमाम दुनिया मुत्तफिक है कि आपका हिल्म जो है, जो बर्दाश्त, जो पैशन है, वो आपके जज्बात पर काबू पा गया है। हमारे यहाँ क्या है, जरी सी कोई बात आती है, कार्टून बना, हम सड़कों पे आ जाते हैं। हमारे यहाँ किसी ने बयान दिया, हम उसके लिए फतवा देना शुरू कर देते हैं। सवाल ये कि जब तक हमको उसके बारे में मालूम ही नहीं हो, मैं एक डिबेट में खुद मौजूद था जहाँ वो बार बार पूछ रहा था कि आपको मालूम है कि जेतापुर में मुसलमानों के साथ क्या हुआ है? तो जो वो साहब बैठे थे वो कह रहे थे कि हाँ बड़ा गलत हुआ कि वहाँ मस्जिद को, हालांकि मस्जिद का मामला था ही नहीं, जेतापुर में मुसलमान जो है एनवायरनमेंट को लेकर लड़ रहे हैं। जब हमारी सोच ही इतनी समझ जाएगी, हम समझेंगे अगर कहीं फिसाद होगा तो सिर्फ वो मस्जिद और मदरसों को लेकर होगा। तो इसमें उलमा की बात नहीं है। मैं शायद आप ही ने कुछ देर पहले अपनी ज़ाती गुफ्तगू में कहा है कि सबसे कमज़ोर को हम ये सोचें कि वो मदरसे से फारिग होकर आएगा, इस सोच को बदलना होगा। हसन बसरी, अब्दुल्लाह इब्न मुबारक, नौमान बिन साबित, खुद अबुल कलाम आज़ाद, आपके यहाँ हैदराबाद में कितने बड़े बड़े जय्यद उलमा, ये सब लोग मदारिस से आए हैं और इनकी सोच व फिक्र, उनका नज़रिया, उनका सोचने का जाविया पूरी दुनिया को, यानी वो मुसल्लों पे बैठ के चांद पे कमंदे डालते थे। और हमारे यहाँ क्या हालत है कि हमको अभी तक इस पर लड़ते हैं कि शहादत देने वाला कहाँ से चला और कहाँ पहुँचेगा। तो इसलिए उस सोच को, उस फिक्र को, उस मुताले को सरकार इस्लाम की सीरत के दायरे में सोचना पड़ेगा, तभी हम इसका मुकाबला कर सकते हैं। तो नाजरीन, बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। जो बिजनेस चल रहा था शहर में ये इशू से पहले और ये इशू की शुरुआत में, और अब क्या फर्क पड़ा? أنا طالب علم أبحث عن التراث الإسلامي. शायरी को मैंने हमेशा अहम दर्जा दिया है और मुझे घर बैठे अगर कोई काम इज्जत से मिल जाता है तो मैं कर लेती हूँ।
लंबा अरसा ऐसा गुजरा जब उर्दू सहाफत का रिकग्निशन तो रहा, मगर जो उसके अंदर एक फायर महसूस की जाती थी वो बाद में नजर नहीं आई। जो भी बने मीडिया की आवाज, हम बनाएंगे बहस का मौजू। देखिए प्रोग्राम खास मुलाकात रोजाना शाम 4:30 बजे सिर्फ मुनसिफ टीवी पर। नाजरीन, प्रोग्राम खास मुलाकात में फिर से आपका खैर मकदम है। आज हमारे साथ मौजूद है मौलाना सैयद अतहर हुसैन दहलवी साहब। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं मौलाना अतहर हुसैन दहलवी साहब से। आगे बात करते हैं वक्फ प्रॉपर्टीज़ की। जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ दिल्ली में जो है क्या सिचुएशन है, चूँकि आमतौर पे हर स्टेट में बड़ा ही जो है कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट हो गया है आजकल वक्फ प्रॉपर्टीज़ का। तो आप बताएं दिल्ली में क्या पोजीशन है और ओवरऑल इंडिया में क्या होना चाहिए। देखिए, वक्फ के ताल्लुक से जो पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट, जो रिकमेंडेशंस आई हैं, वो बहुत अहम हैं। वक्फ अमेंडमेंट बिल भी आने वाला है। हमारे साथ जो हमारी क़यादत, मैं फिर कहूँगा, जो परेशानियां हैं वो ये हैं, जैसे कि राइट टू एजुकेशन एक्ट आ रहा था, हम लोग भी प्राइम मिनिस्टर के पास गए, हम लोग भी के रहमान खान साहब के साथ मिल के वज़ीर आज़म से 2 मरतबा मुलाकातें हुई। परेशानी ये है कि जब वो ड्राफ्ट होता है, अखबारात में इश्तहारात आते, साहब राइट टू एजुकेशन एक्ट आ रहा है, आप अपनी आरा दीजिए, मशवरे दीजिए, जब तो हम सो रहे होते हैं, हमें मालूम ही नहीं होता ये क्या चीज़ है। जब वो बन जाता है तो हम बजाय कि जो मुताल्लिका हुक्काम हैं या एजेंसीज हैं उनसे रब्ता करने के बजाय हम अखबारात में बयान देते हैं, इस्लाम ख़तरे में पड़ गया, मुसलमानों का वजूद ख़तरे में हो गया है, मदरसे ख़त्म कर दिए जाएंगे, ये सारी चीज़ें होती हैं। ये हमारे यहाँ बड़ी वही वक्फ के ताल्लुक से हमने कहा वक्फ प्रॉपर्टी को किन लोगों ने बर्बाद करा? खुद मुसलमानों ने करा। सीओ मुसलमान होता है, मेंबरान मुसलमान होते हैं। सवाल ये उन पर अक्सर जगहों पर कब्जा करने वाले लोग कौन होते हैं? इन सब चीज़ों को छोड़ दीजिए, हम वक्फ की बात कर रहे हैं। कितने लोग हैं जिन्होंने पिछले 50 साल में वक्फ किया है? कि हम नया वक्फ कोई चीज़ दे रहे हैं? कोई नहीं कर रहा है। तो इसलिए वक्फ के ताल्लुक से जब तक मुसलमानों में बेदारी नहीं आएगी, ये मुतालबा अंजुमन मिनहाज रसूल पिछले 15 साल से लगातार कर रही है, बल्कि इस मौके पर हमने कांग्रेस प्रेसिडेंट से वादा लिया था कि इसमें जिस तरीके से सिखों को ये इख्तियार है कि वो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का चुनाव करते हैं, उसी तरीके से मुसलमानों को भी अपनी वक्फ प्रॉपर्टीज़ को चलाने के लिए एक नेशनल काउंसिल फॉर वक्फ के लिए जो है चुनाव का कराना और चुनाव में हिस्सा लेने का इख्तियार होना चाहिए। जब तक ये चीज़ें नहीं आएंगी उस वक्त तक वक्फ में यही खुर्द-बुर्द होता रहेगा। और मजहबी तौर पर तो इतना कहा सकता है, जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी अलैहि रहमा ने कहा था कि जो वक्फ को खाए वो इस बात से डरे कि कहीं कोड़ हो के उसकी मौत ना हो। तो ये इतनी बड़ी लानत है वक्फ को खाने वालों के लिए, इसलिए मजहबी तौर से भी हमको इन चीज़ों से बचना चाहिए। ये जो सच्चर कमीशन रिपोर्ट तो बनी लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ अभी तक, जो है तकरीबन 2006 एंड अब 2011 भी ख़त्म होने वाला है। तो इसमें कोई हमारी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस भी जो है कुछ कर रही है या नहीं कर रही? देखिए, वो है कि माँ बाप बहुत रोए घर आके अकेले में, मट्टी के खिलौने भी सस्ते न थे मेले में। ये सच्चर कमीशन जो है वो मिट्टी के खिलौने हैं। ऐसी 10 रिकमेंडेशन पहले भी आ चुकी हैं। तो इसमें हमारे यहाँ जस्टिस गोपाल कृष्ण का जो कमीशन था वो भी मौजूद था, बर्नी रिपोर्ट्स मौजूद थी। सवाल रिपोर्ट्स हैं, वो सिफारिशात हैं, वो कोई कानून नहीं था। सच्चर कमीशन को सिफारिशात को लेकर इतने बड़े बड़े सेमिनार हो गए, कभी किसी ने ये मुतालबा करा कि साहब इसके लिए बिल लाना चाहिए? आज तक, यानी ये कितनी बदकिस्मती की बात है इस मुल्क के लिए कि किसी भी मुस्लिम मसाइल पे कभी ऐसा सुना आपने कि वक्फ को लेकर बीजेपी ने जो पार्लियामेंट से वॉकआउट कर दिया हो, वक्फ को लेकर तेलुगु देशम जो असेंबली से बाहर आ गई हो। मुस्लिम इश्यूज में तो वो जानते हैं कि सियासी लड़ाई कुछ भी हो, इनके मुद्दे इनको इस तरह करने दिया जाए। सवाल ये, वो सिफारिशात, उससे बेहतर सिफारिशात आ चुकी हैं, पहले भी आई हैं, लेकिन मुसलमानों की असली हालात को देखने के लिए ज़रूरत इस बात की है, जो कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में वादा करा है, यहाँ भी वादा करा और दिल्ली में भी वादा करा था कि मुसलमानों की तालीमी और समाजी पसमानदगी को दूर करने के लिए ऐसे कवानीन मुरत्तब किए जाएंगे जिसमें बराबरी के मौक़े फराहम किए जाएँ। जब तक ये बराबरी का, जिसको कहते हैं कमीशन कायम, यकसा मौक़े कमीशन कायम नहीं होगा, उस वक्त तक ये कमीशन वगैरह की रिपोर्ट मेरे नज़दीक तो मट्टी के खिलौने, इनकी कोई हैसियत नहीं है। मुतालबा सबको मिलकर करना चाहिए कि यकसा मौक़े कमीशन कायम हो, जिसमें मुसलमानों को भी पसमानदगी की बुनियाद पर रिजर्वेशन मिले, उसी तरह जिस तरह आंध्रा, कर्नाटका, गोवा और मणिपुर में मिल रहा है। जम्मू कश्मीर कोऑर्डिनेशन के भी आप मेंबर है,
تو یہ جو ہے آرگنائزیشن کیا کرتی ہے اور اس کا کیا فوکس ہے؟ چونکہ کشمیر ایک پھر بہت بڑا ایشو ہے، تو اس پہ بات کرنے کے لیے تو کافی جو ہے پھر ایک ایپیسوڈ کرنا پڑے گا آپ کے ساتھ انشاءاللہ، لیکن اگر بریف میں آپ بتائیں کہ جموں کشمیر کوآرڈینیشن میں کیا آپ کا فوکس؟ دیکھیے، جموں کشمیر کے تعلق سے جموں کشمیر کے لوگوں کے کچھ مطالبات ہیں، اور ظاہری بات ہے جس ریاست کے کچھ مطالبات ہوتے ہیں ان کو کچھ چیزیں دی جاتی ہیں۔ معاملہ اتنا سنگین نہیں تھا جتنا خود ہندوستان کے لوگوں نے اس کو بنایا۔ ہندوستان کے لوگوں کا مطلب ہے جو فرقہ پرست عناصر تھے۔ ابھی کیا مثال دیجئے، جس میں الگ سے ہٹ کے بات کرنا چاہ رہا ہوں، پھر وہیں پہ آ رہا ہوں۔ ہمارے وزیر اعظم اس موقع پر ابھی 3-4 یعنی پچھلے ہفتے میں جو ہے بنگلہ دیش گئے، جہاں وہ کچھ متنازع زمین تھی جو تقریباً 350 ایکڑ تھی، وہ زمین انہوں نے بنگلہ دیش کو سپرد کر دی کہ صاحب یہ تھی آپ کے پاس تو آپ ہی رکھ لیجیے، ہم کیا کریں گے اس کا۔ اس پہ آسام بند ہو رہا ہے، بی جے پی کریے ماتر بھومی کو بیچ کے آیا گیا ہے، ہندوستانی زمین کے 1 انچ بھی نہیں دیں گے۔ اس بی جے پی سے پوچھیے، 300 کلومیٹر تک چائنا جو ہے وہ سکم میں آ چکا ہے، اروناچل میں آ چکا ہے۔ 3 دن پہلے سب لوگ، یہ پوری دنیا میں مشہور ہو گیا، لیکن انڈین ٹی وی نے اس کو چھپا گئے کہ وہ ہمارے یہاں لداخ کے اندرونی پوسٹ تک آ کے انہوں نے پورا گاؤں توڑ دیا۔ کہیں بی جے پی کا جو ہے وہ حص نہیں جاگی، مگر یہاں مسلمان جڑ جاتے ہیں، وہاں بی جے پی کو جو ہے یہ ساری چیزیں نظر آنے لگتی ہیں۔ وہی کشمیر کے تعلق سے ہوا 370 ظاہری بات ہے، کون آدمی اس کو، ہر آدمی اپنی بے عزتی سمجھتا ہے۔ بھائی 369 بھی ہے، 370 بھی تھا، 371 بھی تھا، 372 بھی تھا۔ آرکاٹ کے نواب کو آج بھی اجازت ہے کہ وہ اپنا جھنڈا لہرائے۔ منی پور میں آج بھی آپ جگہ نہیں خرید سکتے ہیں، ہماچل میں باہر کے آدمی کو نوکری نہیں مل سکتی ہے، کرناٹک اور مہاراشٹرا کے اندر غیر مراٹھی اور غیر کنڑ بولنے والے کو آپ نوکری نہیں دے سکتے۔ صرف کشمیر کو آپ نے اس طرح بدنام کرا کہ پاکستان کو موقع مل گیا اور ان لوگوں نے اس تحریک کو ایک مذہبی رنگ دے دیا۔ لیکن پھر بھی کشمیر کے لوگوں میں پہلے سے زیادہ بیداری آئی ہے، نوجوان تعلیم سے جڑ رہے ہیں، شاہ فیصل IAS کر کے آئے ہیں، نیا ایک IPS افسر آیا ہے، اس لیے وہ جو دھندلا وہ تھی وہ ختم ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی کشمیر کے جو ان کے مسائل ہیں وہ گفت و شنید کے ذریعے حل ہو رہے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ یہ امن کی جو یہ ابتدا ہے یہ بہت دیر قائم رہے گی، اور اللہ نے چاہا تو آئندہ ایسے جو یہ بدامنی ہے وہ کبھی وہاں پیدا نہیں ہوگی۔ ماشاءاللہ آپ ایک ڈائنامک لیڈر ہے، الحمدللہ کافی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو یہ ہمارے ینگ مسلمس ہے، ینگ مسلمان سٹوڈنٹس جو اب آ رہے ہیں، ابھر رہے ہیں، ان کا کریئر سٹارٹ ہو رہا ہے، ان کا کیا فوکس اور کیا رول ہونا چاہیے ایک اچھے فیوچر اور ایک اچھے ریپرزنٹیشن کے لیے اکراس دا گلوب؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، سب سے بڑی چیز ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو ہمیشہ ہم نگاہ میں رکھیں کہ آپ نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو، میرے بعد نبی نہیں، تمہارے بعد امت نہیں۔ تو قوم کے ہر فرد کو یہ ماننا پڑے گا کہ انبیاء کے اس پیغام کو آگے پہنچانا میری ذمہ داری ہے، میرا کردار بلند ہو، میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں سرکار علیہ السلام کے منہج پہ چلنا رہا ہوں، میں کتاب و سنت کو اپنا مشن اور اپنا منہج مان رہا ہوں۔ ساتھ ہی پوری انسانیت کی ہم بات کریں گے۔ وہ مذہب جو یہ کہے کہ جس نے سڑک پہ پڑے ہوئے پتھر کو یہ سوچ کے ہٹایا کہ اس سے ٹھوکر لگ کے کسی کو تکلیف پہنچے گی، تو اس عمل پہ خدا اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ جس مذہب کی یہ بنیاد ہے کہ وہ ہاتھ ملانے والوں کی مغفرت کے فیصلے کر دیتا ہے، اس مذہب کے نوجوانوں کی کچھ زیادہ ضرورت ہے۔ ایک ایسے موقع پہ جب وہ شک و شبہات کے دائروں میں لائے جا رہے ہیں، ایک ایسے موقع پہ جب ان کو یہ سمجھا جا رہا ہے کہ اب ان کے اندر جو سوچ ہے وہ انتہائی درجے کی کہنا ہے، اس مواقع پہ نوجوانوں کو تعلیم کے ذریعے، اپنے اخلاق کے ذریعے اور مذہبی تشخص کے ذریعے، جو مولانا آزاد نے کہا تھا کہ اس ملک میں اپنے مذہبی تشخص کے ساتھ جیوں گا، میں اطہر خان ہوں یا اطہر حسین دہلوی ہوں، میں انہی ناموں کے ساتھ جیوں گا، میں نماز بھی پڑھوں گا، میں روزہ بھی رکھوں گا، لیکن مجھ کو جو ہے اس ملک کے قانون اور اس کی بالادستی سے بھی اتنا ہی پیار ہوگا۔ یہ ہمارے نوجوانوں کو اس سوچ کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے۔ ایسی سوچ، ایسا جسے کہتے ہیں لٹریچر، ایسی تقاریر، ایسے ویڈیو کلپس، ان سے بچنا چاہیے جو اخلاقیات سے لوگوں کو بھڑکائیں، ان سے منحرف کریں یا ایک دوسرے کے خلاف نفرت پیدا کریں۔ اسلام کا پیغام امن ہے، اس لیے محبت اور امن کے پیغام کو سنیں اور اسی کو آگے بڑھائیں۔ بہت خوبصورت۔ آپ کے فیوچر پلانز اور پروجیکٹس کیا ہے ابھی آپ؟ دیکھیے، انجمن منہاج رسول کا 7th نیشنل کنونشن جو ہے وہ 23 جون 2010 کو آسام میں ہوا تھا، جس میں کانگریس پریزیڈنٹ شرکت نہیں کر پائی تھی، ان کی نمائندگی ہوئی تھی، کئی وزرائے اعلیٰ تھے، مرکزی وزیر، سبھی لوگ اس میں شریک ہوئے تھے، اور تمام ہندوستان کی علماء کو اور صحافیوں کو ہم نے سب کو مدعو کرا تھا۔ اس میں انجمن نے اپنے 10 سالہ، چونکہ بہت چھوٹی تنظیم ہے، میں دعویٰ نہیں کرتا بہت بڑی تنظیم ہے، ہم نے جو کوشش کی تھی وہ کوشش یہ ہے، ایک جو اس کا ریزولوشن تھا، قرارداد تھی کہ اگلے 10 سال انجمن منہاج رسول اس میں کام کرے گی کہ
کہ ہندوستانی مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام ہندوستان کے لوگوں کے لیے ہم کو پیس، پراسپیرٹی اینڈ اپرچونٹی فار آل. ہم کو امن چاہیے. ہم کو یہ نہیں کہ رات کے اندھیروں میں ہم کو گھروں سے باہر نکال دیا جائے، ہم کو تھانوں میں بند کر دیا جائے، جیلوں میں بند اور ہماری کوئی سنوائی. ہم کو وہ امن دیجیے آپ. دوسری چیز ہے کہ ہم کو آپ جو ترقی ہے اس میں شامل کیجیے. مجھ کو خالی 4% کی بھیک دینے سے کام نہیں چلے گا. میں ایگریکلچر، اگر میں کسان ہوں تو مجھ کو قرض چاہیے. میں اگر انڈسٹریلسٹ ہوں تو مجھ کو وہاں بھی آپ کی معاونت چاہیے. میں ٹیچر ہوں تو مجھ کو وہاں عزت چاہیے. ہر شعبے میں ہم کو یعنی جو ترقیات اور خوشحالی کے ہیں اس میں مجھ کو اپنا حصہ چاہیے. اور تیسری چیز مواقع. جو بھی موقع ہوگا میری گلی کی یعنی ٹوٹی ہوئی گڑھے کو بھرنے سے لے کے میرے بچے کے داخلے تک اور میرے قبرستان کی دیوار تک مجھ کو ہر موقع پہ جو دستور و قانون نے دیا ہے مجھ کو چاہیے. اور آخر میں ایک بات اس تعلق سے اور کہوں گا، جو لوگ سرکاری امداد کی مخالفت کرتے ہیں، جیسے کچھ لوگوں نے کہا مدرسوں کو مدد نہیں لینی چاہیے، سبسڈی کو ختم کر دینا چاہیے، یہ ان کی کم عقلی ہے، یہ ان کا اجتہاد نہیں ہے، بلکہ ان کی واجبیت ہے جو سیاسی پارٹیوں کے لیے. اس ملک کو میں ٹیکس دیتا ہوں. لوگ کہتے ہیں ٹیکس آپ کیسے دیتے ہیں؟ میرے ہاں جو ٹھیلا چلانے والا عام مسلمان ہیں وہ بھی اگر 50 روپے کا ریچارج کراتا ہے 15 روپے سرکار کو دیتا ہے. اس لیے میں اس ملک کا ٹیکس دہندہ ہوں اور اس ملک کے خزانے پہ میرا بھی اتنا اختیار ہے. اس لیے میں سبسڈی بھی لوں گا، اس لیے میں ایجوکیشن لون بھی لوں گا، اس لیے مدرسوں کی مدد بھی لوں گا، اور مجھ کو اس میں لینے میں کوئی مذہبی قباحت نہیں ہے. ماشاءاللہ. جو انجمن منہاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرگنائزیشن کے فاؤنڈر پریزیڈنٹ، ماشاءاللہ آپ جیسے ہے جو ہے ڈائنامک، ماشاءاللہ بہت زبردست اسپیکر اینڈ ویری نالجبل. تو آپ اپنی آرگنائزیشن میں اس جو ہے اسپیشلٹی کے ڈپلیکیشن کے لیے کیا کر رہے ہیں آپ، اور جو ہے اچھے ڈائنامک لیڈرز پیدا دیکھیے انجمن منہاج رسول نے الحمدللہ جو رقیب الدین جو اس وقت آسام میں ہمارے ورکنگ پریزیڈنٹ ہیں، ابھی پریزیڈنٹ ایم ایل اے ہوئے ہیں، اور اس سے پہلے یوتھ کانگریس کے پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں. ہم نے ایک چیز جو میں بار بار سب سے کہتا ہوں، ایسے لوگوں کو آگے آنا پڑے گا جو مذہبی تشخص کے ساتھ انسانیت کی بات کریں، اور الحمدللہ خاطر خواہ کامیابی ہو رہی ہے. اخلاص کے ساتھ ڈھونڈ رہے ہیں. اور میں آپ کے تعلق سے، آپ کے وسیلے سے یعنی آندھرا پردیش کے لوگ بالخصوص اس شہر سے جس نے اردو پہ احسانات کیے، جس نے اقبال کو سر اقبال تک بنانے میں کام کیا، دیوبند اور حضرت تھانوی علیہ رحمہ اور تمام مکاتب فکر کی ہر حال میں مدد و معاونت کیے، اس شہر سے پھر میں امید رکھتا ہوں کہ وہ یہ شہر انجمن منہاج رسول کے ساتھ، اس کی پالیسیز کے ساتھ وابستگی اور یکجہتیت کا اظہار کرے گا. اور یہ شہر ایک مرتبہ پھر پورے بر صغیر کے اندر اپنے علم، اپنی ثقافت اور ان تعلقات سے جو اس کی معاونت ہے اس کو لے کے پھر بڑھے. یہی دعائیں ہیں اور یہی انجمن کے تعلق سے میری امید ہے انشاءاللہ. تو آخر میں آپ ہمارے ناظرین جو فیملیز، نوجوان، اسٹوڈنٹس اور ہمارے بزرگ تمام جو آج ہمارے ساتھ دیکھ رہے ہیں اور آپ کی ماشاءاللہ اتنی خوبصورت جو انفارمیشن سن رہے ہیں، تو ان کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ بس ان کے لیے میرا پیغام یہی ہے کہ جو انجمن منہاج رسول کے دستور اور اس کے جو مونوگرام پہ قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. آپ کہیے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے سے محبت کرو. اس لیے ہم اچھے مسلمان بن کے رہیں، اچھے انسانیت کو قائم کریں، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں، اپنے بچوں اور اپنے ماتحت، اپنے غلام، اپنے پڑوسی، اپنے جتنے بھی لوگ ہمارے اطراف میں، حتیٰ کہ عام انسان، عام مخلوق، سڑک پہ رینگنے والی چیونٹی سے لے کے آسمان میں اڑنے والے پرندے، ان سب کے حقوق کا خیال رکھیں گے تو خدا ہم پہ بھی رحم کرے گا اور انشاءاللہ تعالی ہم سرخرو ہوں گے اور کامیاب ہوں گے. بہت بہت شکریہ مولانا سید اطہر حسین صاحب دہلوی صاحب، بہت بہت شکریہ. بہت خوبصورت باتیں ہم لوگ آپ سے سنیں. ہماری دعائیں اور نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہے، آپ کی انجمن کے ساتھ ہے. بہت بہت شکریہ. میری بھی دعا خدا کریے منصف کے حیثیت سے کام کرے اور خدا اس کی خوب پذیرائی کرے. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. تو ناظرین، یہ تھے مولانا سید اطہر حسین دہلوی صاحب. آپ سن رہے تھے کافی ڈفرینٹ ایسپیکٹس پہ جو ہے ان کے خیالات، اینڈ ماشاءاللہ ویری آتھینٹک انفارمیشن. اور امید کرتے ہیں ہم آپ کو کہ ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. اب دیجیے اطہر خان کو پوری ٹیم کے ساتھ اجازت اور دیکھتے رہیے منصف ٹی وی.